kita, Masya Allah, banyak dosanya. Dari pendengaran kita, dari mata kita banyak tontonan-tontonan lagi, Masya Allah. Dari mulut kita yang ngomongnya serba bahasa binatang, anak-anak kita, Masya Allah. Ya, yuk kita sujud rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Maaf kata, kalau orang masih meninggalkan sholat 5 waktu, doakan saja mudah-mudahan mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau ya udah biarin, yang penting kita rangkul tangan kita, cuekin tangan kita semua. Mudah-mudahan kapan waktunya bisa menjalankan sholat 5 waktu. Karena maaf kata, orang yang nggak mau berdoa, orang yang nggak mau mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sebuah kesombongan. Naudzubillah. Nomor 1 akhlak, ya, etika diutamakan. Walaupun kita goblok, bahasa kalau Gus Miftah kan kayak gitu ya. Walaupun kita goblok atau kita bodoh, utamakan akhlak, utamakan ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pentingnya ngaji mana kepada ngaji akhlak, ngaji bab etika. Masya Allah. Beliau Sultanul Aulia Syahadul Qadir Jalani radhiyallahu anhu termasuk waliullah Sultanul Aulia, pemimpin daripada pemimpin aulia. Di istana jin ada pemimpinnya siapa yang paling utama, yaitu Syahadul Qadir Jalani radhiyallahu anhu. Di kalangan malaikat ada pemimpinnya, siapa pemimpinnya? Tuhan Syahadul Qadir Jalani radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi kita ngaji manaqib karena supaya kecipratan keberkahan dari karamahnya Syahadul Qadir Jalani radhiyallahu anhu. Makanya yang tahu ngaji manaqib, insya Allah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu sudah menyiapkan air yang ada di sini. Insya Allah menjadi obat untuk ibu bapak dan semua. Insya Allah penyakitnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena keberkahan dari Tuhan Syahadul Qadir Jalani radhiyallahu anhu. Allahumma dikabul, kabul. Allahumma ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita semangat di dalam adanya hadir pengajian manaqib ini. Siap jangan ngantuk Bu ya. Siap jangan ngantuk. Sampai jam berapa ini? 12 sampai jam 1. Sampai pagi. Benar. Kuat sampai pagi. Kuat Bu sampai pagi Bu. Kuat, saya enggak kuat soalnya. Ya Allah ya Rabbi, nyiksa amat sampai pagi. Saya mau sampai pagi aku pulang duluan deh. Kakinya kesemutan, segala macam duduknya udah gonta ganti. Ntar lama-lama nongkrong juga nih kalau duduknya pegel kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu saya ingatkan kembali yang masih punya wudu, alhamdulillah. Yang batal wudunya mohon ditunggu untuk wudu kembali. Yang sudah batal mohon ditunggu. Masih punya wudu semua? Alhamdulillah. Itu buat wudu nggak cukup saya. Oh itu kirain. Kolak. Terus untuk akhlak dan etika, ya seperti halnya kita sholat, diusahakan memakai baju, kemeja dan sebagainya. Hadir di majelisnya Syahadul Qadir Jalani yang belum memakai baju dan sebagainya, insya Allah kedepannya bisa lebih ini lagi ya, lebih rapi lagi memakai baju dan sebagainya. Terus yang ada rokok di depan, maaf dimundurin dulu, rokok di belakang. Dimundurin dulu. Merokok dimatiin ya. Nah, dimundurin dulu, belakang dulu. Anak-anak dimohon tenang ya, jangan berisik supaya tidak mengganggu perjalanannya acara manaqib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وإلى جميع الأولياء والشهداء والعلماء والفقهاء والصالحين ولكل وصحبه كل وأتباع كل وإلى أرواح أبينا سيدنا آدم ومن سيدنا حواء وما تنزل بينهم إلى يوم الدين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشهد القدر جلال رضي الله عنه وصلي وكره لما شيء ولفدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشينا وشينا وسنسينا أحمد جوهر عمر رسول سيد جسدي الملك ونشره لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saatnya ada titik-titik doa kita, ya, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah saat kita dianjurkan berdoa. Insya Allah kita doa dengan hati, ya, Pak, ya, dengan hati kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa hajat kita, apa permasalahan kita semua supaya dimudahkan jalan Tuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lagi saya tidak bosan-bosannya mengatakan ada titik-titik tertentu di saat pengajian manaqib Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, di saat baca Fatihah itulah, Masya Allah, kita harus menghayati dengan hati. Apalagi kalau bicara kebenarannya suratul Fatihah, kita bicara asrarnya, sirnya, rahasianya suratul Fatihah. Masya Allah, kita nggak ada yang tahu rahasianya dari Fatihah itu. Saking istimewanya suratul Fatihah. Kalau kita sering membaca, di situ banyak rahasia di luar dugaan kita. Mudah-mudahan keikhlasan kita hari di sini, banyaknya membaca Fatihah. Yang punya penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala penyakitnya, ya Allah. Yang punya permasalahan yang tak kunjung usai, ya Allah, Allah segera mengangkat permasalahan tersebut. Dan mudah-mudahan yang punya hati keras, ya, penyakit hati, ya. Kalau sudah penyakit hati, Masya Allah, obatnya apa sih Pak Ustaz? Obatnya lari ke majlis. Obatnya apa sih Pak Ustaz? Obatnya sering membaca Al-Quran, sering tahajud, bergaul dengan orang yang salih dan salihah. Karena sifat hati, rasa sakit hati, penyakit hati ini, Masya Allah, dan khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk penyakit hati yaitu iri, penyakit dengki, terus penyakit riya atau pamer dan sebagainya. Masya Allah, ini penyakit hati yang perlu dihilangkan, Bu. Kita ngaji ikhlas. Orang mau menilai apapun kita, ya udah, apa adanya kita. Punya baju yang lama nggak apa-apa dipakai, ada yang baru, ya monggo lebih utama. Orang menilai kita udah biarin aja, ikhlas. Ya, karena ibadah kalau tanpa ikhlas, Masya Allah, Bu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas. Jangan ada rasa riya, pamrih dan sebagainya. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala
di mana tadi saya katakan ada titik-titik tertentu untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setiap harinya kita juga ada doa-doa tertentu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain hari Jumat ada hari-hari biasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Di antaranya saat kumandangnya adzan, ya. Sholat 5 waktu itu kita dengarkan, kita membaca doanya adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir. Mohon di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa yang terutama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilmu lagi ya, yang selama ini kita ada mungkin acuh tak acuh ya, pura-pura tidak mendengarkan. Adzan lagi, cepat amat sih waktu duhur, cepat amat sih waktu asar. Padahal sudah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini titik-titik di saat adzan inilah kita mendengarkan, kita menjawab suara adzan, kita berdoa sampai akhir, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, terus doa hajat kita. Itulah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini mungkin dengan adzan itu merasa biasa, coba kita istimewakan. Insya Allah doa kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita hajat kita malam ini ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang paling dalam. Kalau bisa ya Allah, air mata kita netes nggak apa-apa Bu dalam pengajian Bu, insya Allah. Kehadiran kita soalnya apa? Diiringi oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terutama malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan jami' hajati. Ya Allah. صاحب الحجة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Maulana salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulana salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulana salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulana salli wa sallim daiman abadan ala
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمد رسول الله عليه وسلم محمد العبد وعبد الله بكم من ولد الغابر والذي مثل الغرمة والذي والذي يوم جزي الرسل وسلم الشاملة من نبي وإلى العالمين وسلم وسلم على سيدنا وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على النبي أما بعد المرضى والذين وقال من سلطان العلي العالمين كل من يمن الله بسيد نسير أسيد الشريف نسير نسير سيدنا الشام البدر جلال رضي الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين